গভীর রাতে মধুপুর বাজারের পাঁচটি দোকানে মনের আনন্দে চুরি করলো চোর। এদিকে হুঁশ নেই পুলিশের, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন পুলিশ। अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं, है ना ये अच्छी बात। अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा? बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं। কালকে রাতে তো দোকান টোকান লাগিয়ে গেছি, সকালবেলা এসে দেখি এই অবস্থা আর কি। সকালবেলা ফোন করছে মানুষে যে দোকানে চুরি হয়েছে, পিছন দিকে অন্য আরেকজনের জায়গা তাই নিয়ে দেখছে, কাটছে সম্ভবত, দেখে ফোন করছে। পরে সকালবেলা এসে দেখি আমার ল্যাপটপ নাই, মোবাইল নাই কিছু। আচ্ছা, কালকে অনুমান আপনি দোকান কয়টার সময় লাস্ট লাগাই গেছিলেন? তো 9টা 9:30 এরকম। আপনার দোকানেই হয়েছে নাকি আরো হয়েছে? না, আরো বাজার হয়েছে, 6-7টা দোকানে হয়েছে এরকম শুনতেছি। আমি তো এখনো গেছি না, আমার নিজের দোকান নিয়ে ব্যস্ত দেখতেছি। কোন বাজার এটা? মধুপুর বাজারে। থানাওয়ালা আইছে? হ্যাঁ, থানার তারা আইছে, এরা তো লেখা রেখা নিছে কি কি জিনিস চুরি হয়েছে। আপনার মানে কিরকম চুরি গেছে আপনার মূল্য অনুমান? 1.5-2 লাখ টাকার মতন হইব, এখনো তো ঠিক অনুমান করতে পারতাছি না। মোবাইল নিছে কিছু, আর ল্যাপটপটা না। কালকে রাত্রে আমরা দোকান আমি 2টার সময় বাড়িতে গেছি গা, তো সকালবেলা একজন বন্ধু ফোন দিছে, বন্ধু তোমার দোকান তো কাইটা লাইছে। তো আমি আইসি, আইসে দিয়ে কাটা তো সব কিছু সরাইল বরাইল দিয়ে পাইলাম। চাইলাম টাকাটা, তো টাকাটা নাই, 10,000 টাকা মতন আসলো, এটা নাই। আর কি নিছে? আসলে আমার একটা মেশিন নিচ্ছে, এটা বাইরের মেশিন, আমি সৌদির উপর থেকে আনছিলাম, এটা হয়ে গেছে। আর এমনি আর কিছু নিচ্ছে না। এটা কোন বাজার? এটা মধুপুর বাজার।